Papa, yaay ñëwee te woo xanaa neexu. Naka solo la jéegi tamit rek mooy sama secret. nga ne maa la wax li kon nag jéegi réew mi ñam leen li ma ñam ak jéegi tamaate mooy li wóor. Papa yow caalit lekk. Kado Hamare Menyani Mohamed Sissoko. Korambire programu nga hayno wakati sutanen kotanga Agar ni kada ngani QTV. Tenengen kotanga meren tumu kata meren nyeru. Yelisane jalango linyonganda Allah da yago baraka da tsoron yan dangara lunga ne. Assalamu alaikum mare musoninko ndasu kunyiti togondi jamunga kamare mekeani Mohamed Sissoko korambire program begari ni kadangani QTV tenenge sugani na utumehen tumunga kata mehenyeru ado alhambisa sugani na utumehen pillo kata mehesiko inshallah hagariti hitana hadi Kenya ni dipakunda sugamuku dipakunda inati badugula soninkonga kendi inshallah o hagari purna Kenya ko ya hay kana kata famnu kengari mohobe kebe gani badugula soninko iga taw dipakunda mohobe ado iga sabati yere mohobe ado iga hibe yere kendi inshallah maremu ori ni Kenya ko ya hay lenki ogada serebe kita Kenya ni Imam Haruna Drame ahani dipakundare menyai akenga khibare gabetu kebe gani badugulanko nga taw yere mohube iga grino kube migan taw yere inshallah Gambia jamane kena gondi odigam Kenya kama bari yeddo kenga oga hibe nyana sasa ona dagati music break nga kebe gani ganda fadiga ona utu honne kembiro ona sagirini tikachanga jar war bello war metlo war ngir war wata bandu samba gelel dandi yo akota ba mardu kure na kona ndo ni gajanga chinunya kamba akunga jamponi kanni etia ere France Panama ere chope alian Taire West Liv Tanja ere Guinée ere Mali ere Sénégal ere Mauritanie time duruna abiyo loye kenna akunya nyimena abiyo loye ane kanga gunen bokore kenga na auto Afrique West Afrique Centrale ndaga ta ko cera drapo ko tamiro tumunga o kene so bana kamara ko mekke wa ta ko abi sorgi ni bane ato ko ngana lawara Europe ndaga ta Asia ma États-Unis baro yugo nyaga ro yugo nya batenga kaje wo nyaga ni kaga do ali me ali sham kayata le banona janna ba patante
njeru bayi igu nyime nyani njeru mutari kamara mutari wakari kamara wakarra mundiro woto gope mutari edukor nyoke tima kutandi de gidima anke do jawona anke nafa ambaka wulumbondi ya ndi kagoro jogondenga poro santia adi kitengar dangane mahalla dange na katini makara otagada demba jar demba kenga go to kagoro ke to nyani jaje sidi jaje jaje sidi jaje ajam maganafa kamara maganafa jufa tambankani itara mukatunga do sige binne kamara ane ga no ani protocol ko ngati kendo mukatunga do sige binne ngai danjogo a por zanti antin dan nim papa antin na mati le gore papa kana ta konna nyani atanya ke ne ga kamara lambu silemanu alambu silemanu anyanke kamma por zanti ado sili numero 1 sili samba sili ke gara jogonda abionu ndo botondo abionu gondi samba sili remen bakka min na gidim maka ba fara atira gare bagil lakanga angara ka ke ganni sangale nyani ka soro nyaka lan silta maru kan minni ara mo songo ngiri minni gabo kumo songo bonu gari de atia ninge no ke de bari yalla karol la jomu de bar karobe kini nambagan chini milo tan me wujere to gakenga ara woro bunel londi milo tan me wujide illi ko ma may ngare baka parta to milo walla sidi njay kara bongo jaje mo de kala sigane baka parita to milo walle ko kara silla jamer sogona aga baka daforwa njeru yugu nyanyi men njeruwa igo umbetu ngono do dorke nganduro ngala tere soro nyamballanga kene tungu ala di njeru gana timmi ayugo nkelli oda koni nanti abudu koita o sage na koni nanti abdu khalifa o sage na koni nanti abdu kebe ba mariam remme inshallah ona killenkini o haba aruna drame ado soninka lemun name konyi mpawa anam bismillah ando soninko name konyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Soninka mu masu kunyini surtout soninka political forum yani inshallah nganya na kachani inokondi nganya na advising kini ado Star FM mfamo ha mohoburu nye kunyi nga siyon kunyi nga kenye me kunyi ado dipakunda umasu akendi mpaba lenki alla kita nanti anga taunu QTV kebegani private TV hana bega bogu Gambia akendi inshallah mpaba anda mani kita anga kono QTV adi soronga adi haindanunga moni imamatan ni jaki sadega TV ni mekita ini sora ga nyirino o khanda mi sidende sunqaso suwa ina sumi kutale liti olina kachano yo television kani inshallah aganya Gambia sula imarangilenga yo bona yani private television ka fananga kebe gite Gambia o imane jankuni na sema Mohamed Jani oya kunyine mo sire o na warata gollum
kene mpawa sorungati badugula soninko egati badugula onan tirindi mani hani badugula ma minna hani badugula ana jopa fina komangara dipakunda ko mokombe ado dipakunda ni sonin kande bengani yo dipakunda ni sonin kande bengai igiri dingira fata fata ntongane antina alla gade jemondiere fono gire murtani kay haydi fono giri atokon malinde jomboko fono giri waunde senegaliere yo alla lanya isula me kafume na li debe ke nyan debe barakinte parce que awatine police station fana ke police station khore ke ala dipakunda no ngali marché ke xana dipakunda no ngali garage fana be ha gani komboy xani dipakunda no gondi soron bakati ra nan dagati sellan jamanu donc kenyan debe ay anyan debe barakinte sonin kan debe gani yo dipakunda yimme debe gum fanan kengani diba dukure kengani debe gum fanan yo kem falle ane surakata sokona gari yo kembire ane debe gum hunga bo dukure kunda nali sokona kundani yo trosingande kenyande sokona kundani surakata sokona kenga girunon are melli non kenga ni muhammad sokona girunon muhammad lamin sokonari muhammad lamin sokona girunon ngeme men jangye kenga non lenki gatina da ibrahima sokona baadu lan kon taw ko mo honyere la watini fina taw ko mo gambia history gidleani yo soni ko ko wala me nyere mo hombe ikunga nyang lagarunga ya lagari kinyene yere ya soni ga banu kungara ko weno konkunu kungandi sawanyere igari ayan kha soni ko ko ay yo iri gari yan kha soni ko ko ay fonu ni debe go nyime bang sona kundande parce que ga iri kunga iri sura khata sona taimu ngai yo kenanye debe go fana ke kem fati diba dukure iri sura khata sona taimu ngai yan khanonga fana no kubeno gari yo fonu yan kha keta kundandi fonu yan kha jakite kundandi fonu yan kha kamara kundandi fonu yan kha konde kundandi ini sangente ni da swa yo kha garande développer wayne kembe garande ini garandi ni fifa ngali bargo bane fifa garabinne ke ini garandi ni ke ngali yo kha garan ke ngana fifa ke ta konta allah sidan konti gabe nyana anga garandi nan kon kha kita jeli garandi ngaro injinde no gondi ana nyanga angana kebe garandi anna kenjin jokwa kembirani muhammad sokona gatira sasa ga khibara nyara mo gombe jimpinga khotengani parce que alla garani nan jike jogo jimping khotengani asaye khale jogondira kha khotengani akuna ya khatu urera ke bangenga aka farankaranga jimpin ta khotono aka nani ya khana jinga jogera khan ta khotona aka magali yo kanda nyai sugariti ke kara kande su ta kon karabane gati chup down igama mo me khama khale koy ola hatono badugla sonin ko nyimme ikum boguminna e gari gambia ikunyime boguminna yo puruna defondi o fa wutu gajaga yo kenga dingira depenga wala ngana tanga dangina on telema kani yo sali gari ni gajaga kenga ni history tanai yo when you do garande ke giri gajaga iga giri gajaga immigrate kata gire korakiria debe taxol non kenga ne balu la yo sare ga ken debe taxol ni ila debu yogonu taxol ni xay la gale ken debe ya taxol ni kenga ne balu la yo ken debe taxol den do e illin ken do gambia anyam bana ya parce que ilo gambi sara ni xibar bare no xol yo balu lan ken ni gambere is more than 150 years ana ni gaere en fon kamé tankaré si ne ya kolin ton kisma ga ko na mo gombe yo taxol ko ni ma taxol fata to ni ma fo no taxol jara japine fo no taxol soma fo no taxol atoron de benton hari balibu kinte kunda fo no taxol tonya taba dingira gabe yo hakita
na me kafume yere ken nyang 50 kata 16 wai 50 kata 16 wa ila me kafume yere sere kunda tarendi kembere garande nga bo yere iga sambaku kan garandi ni na de ni kasamasi na naga gaga no kha ko na sambaku ka ke garandi kinendi na de ni kasamasi na naga gaga ke nganto ritire honne mi gaga bonere kendi oga debe be nogondi iwati ni debe keda dipakunda ke dipakunda angatu tohoke gari mobe anga hotu kenga bage langa hotu tohoke gari mobe ana ya notu wa ulai dipakunda tohoke me gari mobe dipakunda ne sonin kan debe ngai debe gum fana ke kenga ne diba dukure debe ke fa to gole kengai diba dukure nda kwana nanti debe kuma khon ni akem fina ma ayana debe gum fana debe ke to rante na dukure rankon kunga ne debe gum fana debe ke no ndire Kenya ni Kenya inshallah oda ke ndingira famu oda famu agam hobe iwa konno iwa dipakunda ko mahanse ni Kenya siri nanti ka gabe tagere atage chubun khalisinye kendi ogana ko onati ganni janka halisinyi chubunga bari lenki yanga diga gabe be muku surungati ni chubu sasa halisindai nge ha walla nallo gollitanay koy kenda koy nanti ganni halisinyi chubu golle ke no hondi bar lenki halisintay anke nda sima mani handa ken su sabu yo suzo agara ko mo mbana kundunga kasuga dipakunda nate majority way kabe ga siga tan kawa baka kano wonni karon sigia remu khala bogul khun khala kata no sigindi kismaron khala kata no sigindi kha fofo no gani ka fana no kumeno suga sigi asu sigi garande kyali asu sigi garande gode kyali yo garande sage en falle ado terende ke garali yo kensa bunganda nya sorongati sasa fonta kitene garande no gon yo asage khali Chinese rungara iga bagino ku kopini mo hoyogodi yo akosi aton garande saga falle yo kera watini khali garanda no khali kiteraga parce que ku hakatinga mali no nyiri ko bera ku hakatinga mali no nyiri garanyira be ko bere hari satengen garandi nden nambugo Gambia soro nyengeli Mali na lingiri Senegal igari ne igo commande ne oga satengen dabarni da iga denni yo lenki garani agili Mali na liere aga donanti soro ngandi kitten wara yo terende kyandanya garanda no ngadi kitten wara asage khali nan kafi Chinese nun kopinde ke ken khali to rom gosini ken gara ho tagani garande ke Kenya ni Kenya watini annan wari angadu to indi Kenya bari angana hay mbay katina hay honne bori siso kundan kendo dra kundan kompa kunye angana hay dipakunda gila gana kamesira na dipakunda ogana calculate ona hay nanti tansege soru isu jamu darame angana daga kasu darame kunda manda ken sabu nanti darame kunda ko nyanda sonin kon dominate dipakunda ere ana yankabunta jammu tananu ngawatu jammu silawa ere kalloganu ngaere sisenu ngaere bari darame ken nyanda semben kita dipakunda no wandi manda ken sabu yo susu angala ko mo gombe ana ke mo golia darame no nganya majorité nga yo anga balu la kebe mekono darame no ngane majorité nga tinana gajaga gagil gajaga xambe xa dramani egiri dramani khoreya donc darame no ngani majorité nga non xa igari balu la xa darame no ngani majorité nga non xa ha igari ni yela xa darame no ko majorité nga donc igara me jokkine do solidarité ke iga tabaka me halle iga me muku ken sa bunganda nya gide gana daga dingira le khokole na joki fa ba khore gana daga dingira be fa watu na joki yo kanda nya iga gabona koto bano ku wayre yo ya kha fananya
de be ke ta soninka barula soninka de be ke ta kanonga dina jammu kutunga yo da drame no nyugo no nyere bar conflit drame kanjinunga drame kore mano linya muskeba drame no ado imam drame no yo kunga drame no ila kunyere bar kuma gabo sirin kunni drame kore mano ngai kha drame kanjinu ya sawandi yere barulan konde bano ku kale harisa ona drame ke kama harisa o muku dipakunda yere watini drame kunda baranna mo winati fore kunda amaraya matuiga kunno mobe bari ida kanu ku bogumedi ti tohonu yogonui Allah waye kun tohonu yogonu kunno ado hibe gada ken sabu o wadnanti kaguma unyani bari Allah waye tohonu ku yogonu kunno drame kundan kasi hanu benuga yere anai kanu benu gadi tohore ikagumunga ku tohonu benu gaira Allah waye honne kokunga suso angala komo wana kunno kunni kanu ngai anga tangala ti dramani andi swako yo angana ti badu laha jamunu swana ken nokonni yo saje khale kanu khawali yo khabila ngali kanu ngali annanye jamunu sikina gati karagi itu kafi khabila balani ken khawali masala ken khafalle khale kanu khawali angana ti komongallo annanye jamunu tamime kunga ka fonten nga komongallo di annanye sireyadi atoko mali hawa no gondi ke atoko baye kundawa no gondi lahaya no gondi sele kundawa no gondi yo kuwan ma wala so ankini wala nyai yere salle ngana yige en tadangine dingirano sikidi soronga me kappa me na daga yige en tadangine dingirano sikidi donc salle do salle bara salle wala suko salle asufate le khabila khirsinga bange ina daga yige no anna jemu gabe ngani wala ka gabe ngani kunga fa jemmino yo kanu kuha ida gari gajaga mo gombe afaga continue ke mo golia khabare fane fota na ya kanya go siginde na ko ska ke to ora kenga Allah wala kenga na kasi na ko ska ke to ora kenga kana kanu ku to kono ku gaboni masala na sireya do made hawa ya fay made hawa kenga ngiri sireya giden do ko ngala daga kaskini ti non haga made hawa Allah fam yo afanya fa ga nyanke mo golia ala ina suni drame ay asaye khala atu asuni baadu gulai khabila keno ko nananya jamu no ngari na ku ni khabila ku na khabila jamu ku hano ko de kanu khawano ko ni yo jamu ku hano ko kanu khawano ko ni kendingira khura harisa angana ko nanti sare anna yahun konno onan loti yahun hakaranya baadu gula koy Allah waye honne konno da koy angara ko benu to honko harisa iwa me yakhni ba ma be su kan yani kan le men yakhni ba ma harisa hawa me yakhni anay khanda ka bane kanu ku kagmu ku to honta bana bare hawa me yakhni tima kenga kitene kha doruna yo problème bega non lenki soro nyogonu ga gajanga yo ame ya denke ga konso no konni kinga le fatan fansenga ya hondingirang yo ngala kanu kube no kwanda angata ita andi groupe nu ngai moli le mu ngano tunka le mu ngano nyama kala nu ngano ko mo ngano yo kida moli le mu kulo tunka le mu ku ngana me yakini nyama kala nu kha me yakini ko mo kha me yakini yo khasasa khibare ngadaga mo khombe oga duna ga kinye al hala be de kundu wulle nganya yo awa ada khota neriti society ke no khonni parce que lemunu yo ngada fahamu be kita aro kebe ga khirsu makha iganta bana kenda khota liti khota nanta khota lemme fede khota khore ada khota khore riti society no khonni yo ken no problème khore ay parce que khirsun siginte na kya kambananti e khirsi fana no ngada khiwaron to mo gombe a to ken ke mo wali kha lemunun daga mi ga khara e ga wulli e kunti ay sa so na khawa ke baka ke mo goliya onya ho soro kutunga mo gombe kano khotanga ya ko ken hon
kende harisa o gana lenki ko otini anna kirsun kontinyai kendi anga dinantu igada tohongutu igada sahan kamananti imam amasanga anda dinankara anda tu anda famu anga sorong kakarangun dinai ke karabe angati ada kotan liti kabila nunna kebe gani inati hore nyana ni nyahamala nyahini gabeda ko nanti anta kitaben nohondi atui nanti oganne khirisu kunda raga nanti kulla hay kundunya bari akoi ha nanti Allah ti ke mahala hay kundunga nsi mendi islama onga da komo be bore khayana tunan koto nanti oduru ona me yari agananyi islami nyagoi ida koma hoke ko oda kendingra hafam kende ankenga ne khirisenga lengi anni tuwana ngai lengi anda mane kita anga kono sorube no ga sigi ken khanne kamma anda fam gelli anken kaga ni khirise be anka sigi ken khanne kamma nanti o habanu o kismanu ga nyada ban mo be anka wa kunnunya ma dina ke ga da ko mo be anka wa kunnunya kende anna dina ke kalle ke anna fatan fansoda kembere annari advising kini o ga anka wa kenkille dabar ni mo be anay lemminde sarana nganta wallahi me iganta me rogono iganta me jambana iganta me konno mo be inshallah so onda mo wala un point kene point difficulty de fore ay yongati imam mashallah ni naib imam ngai o imam horani o sachoni ya sumpuna kata swatu yo kwa na dai yo afilandi angato sergabe yere ni khili baharunai yo baharuna sambadrame yo angala point kebe ta a khotenga ni mo inga tanda la khotaliti o ma khali ala khotaliti yo sikka suntadi nanti dinan gara komo hombe asu wakentu lenki asu antasire suadan kumpadi nanti dina ngadariti mo hombe kenta sire suadan kumpadi parce que kawanda non gabo tuano kita a problème gabo tuano nda khibaren kong yo ntille men kinni awamunga kenne tonga bari sire gana sigi aga gira ti ken awamu ngai ken jara ngai regena ina kanyana antille men ken ken parce que faran sallallahu alaihi wasallam ti awamu tarol arjanna yo khasire be gara tun nanti afidi awamu nanti adan jambu ngalai asilama ko ngan kenyi mesilama ko kani man dalilu nyana ngantalle men kin nay akoten yo ada khota khariti dingirano fil khali parce que finwani kebe gara tunanti akhoten fa karo fillahi aga kubeno kama ado aganta kubeno kama yo anna soro ha kite kubeno ga ninya makhala nunga inati nkenta yakhini horo lemme walla ntille men kini horo lemme anna sere wali ankendo sere wa saxe fabe ma khasa khambano sikki khasa khambano nakati anke ganati anke enta kuma hunga nati okune komengai kita anke ndo kebe ga saxe fabe kenga nati kene komengai anke mbuga diaba Allah tabakadi kanda khota lito khamba parce que fa kara ku fi liswai yo kirsuku ha okune le munungai kirsuku sigintenga kebe kamba kengani kumma siginanti didan da konkondwa ken khotan khane kun sigananti o ma kenyi pour la ken khabo kon ken concept bo kun khayi mendi ken khane khibara tanay donc duwangi ngani ado nan dur khote nyanga kama suso ke lemina khondi nkilu ngai yere ndatanda barulan ko ngalla gari ni yere soni kon na jepo kubel ga gil kay hayda murtani do mali do senegal wawundin yo way si sekku nan ko be kabo kele ko ngel wawone wa bajare na su kon ko ngara ko na mo gombe bari gari ni yere dañi soni kan xalne la fi ñemene iga gabono yere 16 hondi nearly 60 59 kata 60 ken dañi soni kan xalne do yere yo nke mfa ma nega yo al sire fananu ko be no gari ren kisima yo ala Suleiman do ala ni manu yo ke o ku ga gidli tugo na ko ndo ku da nya so ni kan kan fayda haranga mata nyeme
bara roho yo kube no ga giriti kube no ga no sama nyere kun khirsu kuba la ni soni ken kono limunu kun ta soni ken kono susu honda organisation yo form the force organisation ngara kebe form pour na soni kan lemun kafme soni ke ke ganta sankene mo gombe soni ka organisation fana igati ada maren kafon nki anda form nda form nda sere wutu nda nyanga president igati na da ngidani kinga jala arna ka fla nyada fati nsage nda football club nyo ka form pour maka sanki o maka nyilo bano ko xanne ngatel mo gombe igati na da muraro football club nda amane janyang boy jallo akeni kularin kengai yo ken sabunda nyang o solen ka lemunu maka sanki khali na kafi wandi khabira no quoi xosi toke dingira kele parce que activité nga kunda no xol ci buta no xol intatel le khali kita sorobe no ga ri ka fo ci buton ku nga fa son ken kono bara nga ta anni fulle wa anni wolo fo wa anni malen ken nga ta gore bale asura son ken kono yo kenya sababu nga kebe ra son ken xanne ngotula na sabati ni na nyalle munu ku ya kanda maka bugudo bano kuwa yoga na nyi kumferu minu kita kebe ga nyana oga ke atoron fatan fansi kha bakadi kumferu minu gana funna gana kumferu minu kita kenga sino burana nya manyanti violence nga amanyanti sembe amanyanti rohondi amanyanti su rohondi awa siro mo kosiri parce que fofo su atoron peace and discipline kenga lawa sabatin violence ngbara fo kayinde do katunde do gajange anta khibara sansen yo way ku fi no menu dambe kenga la wanya khibaru na sansen kenya ni kenga mpaba badula memu kenga nanti da memugu atui abange oda famu oda war nanti badula amadalai dal misidi dinkan sigindi miside ke surunda ko nanti ame khotenya ni komboyere tike dingirai oda fam nanti mansakunda mikiten ladi na hadema khalisi ke subugu khayminure munyai khaduru hakismaru ado badugula sorbenu gaire khasoni kono benu gaire ndatu nanti gelli ganime mukekebe hagada sabatindi anda ko andiga men hon nanti salle nga bana salle sunkaso salle asutelle menyi kha horenya iga irakatana mekamma kenda to indi nanti geli lada khase a hosireke awakama harke lenki kendi kulem nu benu ga ikitenka pa migateranga puruna ku goldambu dabari ankenda manikita na idigame yogo wanyi na ma nyagalien digame nga la akinyandiniya anlanti sukitana ko bari titeleke isu wampai ni ina kata fam nanti anda ke digame ko katti suye anda mani digame kita anga kodno lemnu benu anga nanti wasella jamane nga wadur hotono iga kake habankanu ko sigini mo hobe kebi ko benu gadi kitello miside ke gollenga anda mani kita anga konno kunda on to ho kitana ko ina ni nawar falle yo angana fay lenki duna no gonde balu lanken agabe ngara khembe o debeni na kota suwa kenga sere kunda angana ko debe sere kunda Senegal ato la Guinée balu lanken ga dingira su har balu la Guinée Bissau har balu la yimme sere kunda na fuwa suwa kanu yogo no wadi itunni baru la yime bari wasere kundaire ayina nyeme baru den tanon fereng bari wasere kundaire yo kunga diaspora nga golle ke ga jope alla danya danyin kenyi Cameroun nga gi Cameroun ngari ngo hone anga ton Tijan yo ken danya golle ni interior ani director of Ministry of Interior yo appare pour nan gi to akon kafu ati nali pare ma bana fa yere kengal nin kinyandire yo nga sageri ni re nangiri Cameroun yo ake agadaga no ga kala gari bane akozro sayni nan continue i kharangenga yo nke ma daga khali kem pala khirsulli khirindi nanti miside fa ho betu yo kan khawana nyam mo gombe yo oda ronyo ngenya na ko nanti
ono kitte kafu nan dingira muru anga ka misir le meke ya kar ku gar khame sasa yo wala fi kem falle ya khono no naka hay yo odo ku majimu atoko mba anna ka fere nyala Allahu akbar meja sire ndasi mangatu yo kenga li kafoyi na kati soro kuwa puru ina fere nyoga ke dingira ke bera kita mogombe yo kubenu ga yere ado kubenu ga nokolli aswangolli anda wala anda safana ray kubenu ga yere ado kubenu ga soro karagiya ni committinga puru na misire ke gollenga yo ha memu ken sabunda alla de mandenda golle masigi kubenu ga Angola ba kubenu ga European kubenu ga American golle ngana daga hagala fi sikki fo nogono xanne wara ina kete wara wure ma golle ke gatimben yo way na warne mo sire parce que ina warne de mo on taxawana parce que la ngi duwada i golle ngani yo angana hari yelinyen kompella nyela ngana ki ngaski ni Allah la kompe Allah na kompe asigina na arjana na khone sakka keme kompe sakka keme kompe anna fami sire ke ga mo kombe kam mo kero gure do ya garun ka fa ga betu gure do fa ga fo kappa ke khay ndi manyi me ya xandawal ya fo ka fin ke angana su kala kile wujunu na khati sire wa salin misire ke non kam do gure do ya garun aga facility suwa misire ke di asage aya ne misiri faranga yere anna ni ya garen na ni na itikafunya anyi mera sun kon tamula gare parce que ya garun ijo hen suna no kon no ko iga yemero na misiri ke no ba jo xew yankira ka suna no kon dia sun kon tamula gare nga ya garen gabe fo no gil sel la nari wali ni itikafunya misiri ke no kon o ina warne mo siri yo ho yanga ko mo gombe na burgu me kiterali mansa me kiterali yo al hakati kite khotalla mi igorogono gari nanti tona dakata mazakuna kaseke prano de mamadunge tanta nyala bindo solo yono mi ganye soko nti ngana kenyanta nyingi tembo ka gollendi yo e makari nkuta mo ngaro gollen ngutala nyamana Allah gala timmandi maremu ndasima hada homu dipakunda taw mohonga ado hibe gairi sasa agatelle mohobe sasa ona mpaba tirin digan lagare nyai anaye odana katu sarne me bori amakendo siri ona kata walla inshallah mpaba ogantin digan lagare be kenyani karanga kebegani tubabun karangenga anda ko andiga min non nanti anko hone anyi golni Ministry of Interior kebe gani Bapa Tijani nke watu gellem naonga odatu atuaunga maamo be ahakite sorbe no ngada nanti alla di takenya igada tiba makara ke kita iga gollitai sasa tiba makara ke oda warnandi sonin konjo perona no andi bari badugula kundalati lingiyeti dalire mulon ni kebe gani school nga anda mane kita anga kono tiba wankara ke karanga agana haberiti ni sonin kara because ken no nya no ndi oda warnanti badugula to on kompenka haga wonyi di pakuna ere igarni hari khibar ngi ma ha ko mbane me wakentu kendi anda mane kita anga kono engelen kara ke khibarenga ande simba ndam fa ba ngadu am fa ban me jan khore ndani me khama Nigeria wala Nigeria nya mo si Allahu akbar hana qafa nyala ngam fa batu ngam matu c'est sobo tubabu kharawe ke angato sonen kon daraga nanti hoyana sanku ngari te khirsu ku kanu ke ngai yo parce que ala anyan sababu wa sergabe sanku yo khirsu fanano kuda ke ngawari iga kanai yo kha kendani tuwa ko mayiriwe sasa ken hadisin tadi kebe gala tunanta fasarin tenta tiwa mo hanen non denki kotan qur'ana tafsir khoro kusube zo nga to bun kasir no zo su afasarin tenga tiwa mo hanen kenda koyinanti hari gana ro tuwa kharanga kene ran ta sankunu parce que wa kharanga no kon ko be no gan khawai sankun ni
nan kharan nan fota la ko dinan kilendi kun iya khe ngai dinanga akay wa kharanga yo ndalla ke kono nanti o gala fi kharange nan develop sinin sonin kara ona ya kharun wara inan khara ona ya kharun wara inan khara o khortini ya kharun ya khulnga buru anani makhara amanya harti wa kharange ke bani angana wari yugo la wa kharanga ananya re mu makhara kenga kitene khaya khare suga kharang are men kharanga ya khare suga kharani re men parce que ana kharani ke fali on tuna akana ile men kharangu dina iya khalo le munun nyini me kamba si na ko to yugo donc badu la yere ato ila yugo nga finaro ndi kharangene bare toujours nga kinga ko nanti ina ya kharu lo ndi kharangene ya kharu kharangen ke ngana kharangen ke sabatinde soni karamu mansu ina ya kharu wara ina khara ya kharu ngana khara wallahi wa baka koma khunga angana wala higa be go kita no man sakundano ne dula mo mangal yere bana fe Gambia Senegal Mali Mauritanie saganati soni konga do mania o ga do falle ko ti o kharan kebe pour ken nan bugo yimendi mo nan kharanga kharangen do khasimuri itella do me iranta me bonondini o ma le mo na ma khorti ko inga ko le mo gabe na wala nanye siren na ta ko ange nga antenda gre nainya nta ko fa do ko ngidani ndeni wala ne gani ndeni manke da gre 12 fo nta ko nta ho nya no fa do kan ngidani ndeni Amerike wala ne gani ndeni France amula Kenya anta ro kharanga tanay pasanga jeme anga Kenya gre 12 ba ran fa ga tuwa kan fa da temu bane ya anda temu bane ya yo ato yamare ne be nga kinya ko inga ko na kinga kenga ina ya kharu wara ina khara yo kuda sansi nga kita ko inga ko mo benke mani sira ya kharanga na lingada mo bunu kenga na nyakunda kisimaro ko ngi tumbu bakaru aro no basaba aro no alla ga de masu khara parce que kharanga nya ga lingi ma da alla khafale nyaala yo kendo gona ya kharu wara ga khara soni karamu mandi o baka oga koma ko kebe soro mahali igo yigana khafun kama to kharam bala on okay kende mpaba maharisa nandigal lagaren ko sonin ko nga wona ngara ere inshallah annan sare sonin ko nga inshallah awa ngatini QTV nga kana war mo siri yo nanti mo so mbasa nga tula kumanda yo ga ganta inshallah puruna akala namaka aka wara kundu garanti nali awana waseri ni kyani ngata ko nyimenari yere na sonin kala mo su nawarni ngi su mamana atini da ido ato khairi yo nga kebe kapa kenga ni ngala gali se ngala kebe kono onan duroto onan kharanyen kafo ofinu o gado semben kunkungutu khasumure kele mo kombe ono kunkungutu kharanyen khale mo kombe fannan suwa dina kharanyen o tiwa mo kharanyen bana na siren baka koma hon kachende angala fi dunai kharan angala fi la kharay kharan angala fi dunaro la kharay kharan وقت رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال Khadija Alai Kande Drame ado Abdurrahman Baja Fara Drame
pour inalli kharan suge gonya pour no mu kunum bismillah so suna terenke oga ma terenke orande nafa kita kharan khanu kudi orande nafa kita kharan sugu ko har محمد يعني النبي محمد بيني نما سودا الله نمان داجك دنگادن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ke Qur'ana bega yang nabi kama ado ya mari silamun bananahu ado ya mari nang sumpun soli ado fatani hey iti hey ati Order Ministry of Finance Deputy Permanent Secretary Kebegan Yaya Drame ngida bayaya awayere kondu hoyo sugatu mohombe International Vision for Community Development IVCD barugula to apun campaign BTK ayani of finance advisor nga akakengani country director of IVCD bayaya so akem bayaya ona making kinai puranam bismillah indi ana jaman bismillah omuku derubenu gariyere omuku khoru benu gari purani I khere-kherentam bismillah ani khere-kherentam nawari iri endangani nalike occasion nalite wadi fundraising event ke organize ya puruna IVCD ni welfare fund na Kenya support osimendi ke event anyana success nyaye ana nyanghoy fundraising banu benu ga dangi oda su naware oda su tiga hari yenya ada hadur hotenya khosugatu mohombe lenki mandoge mondiere kenni ebede nga khibare kebe gani fundraising nga oga kitti maka kapebe nyana puru barugula tuwa khun kompeng puru barugula sumpunda ngani sonin ka honda ngani puru ole munung kharangung sorogonden dangani puru kharagana nyoku konto kharanye beya obire no hondi anyani lemunuku anani lemunuku kunte ken konto ekita ita getting amu manni tuwa khunga nan tuwa khung wurgi nan tuwa khung sorogo aka kengane ono mohambe kengana su gada khammi bane kita su da simme bane kita puriga tuwa ko ke fasana mohombe ta ko ke kitandeng iga fasana mohombe na to ogana la fi puru tuwa ko nan semben kita jamane sudi society sudi mosuna mpareya kubenu ga fi parentem pur tuwa ko muriye ke oni fasa oni dema tuwa ko muriye ke khamma ako suwatu lemine naturally ineti ngana lemine no hondi pour kharange akem parentenga na kharange nga beresu so leminen so lanten na mania puroga motivate ni mo hambe aga kharanga akona motivate ni kam mo motivation kana kita kam mo oga finu beno kinai kharang kompun no hondi onang kharang kompe sire muradangani kharam mo sirun nang kita dangani a kharange ke khadaga mo afo sire anang ken kita so kenga na nyambadlat baru la tuwa kung kompeng ide kesi me kita puri goi kitun kapame mo kambe naburen karang saga mo kambe duru hote nyan igadi kiten kafumeya khaso su memba suga contribution be nyana nangiri Gambia Afrika jamanendi ma America ma Europe ma China Asia mu ma kubenu gatu igani baru kulankonga Gambia ta khenga ma atananga isu pare pour ni membership contribution non tuga kebe gani kamo sikidala si Gambia no hondi ma walla $5 America no hondi ma €5 Europe no hondi ma £5 kubenuga UK aditana so kusuna ken kapameya
pour aga telle kharangen wurgindengam mohombe problème nu kubenu gatum igo ma khayre ifi chong e kharangen katakane aganta nyani ma problème ngam mohombe anani serende kitene society no hande kebe gatini ngyang khaskulia ma walla mbogu skulia dugata kedangan insarano magode kita igatu ganindangan ma walla inen timbogu skulia dugata kedangani amma ntalonci makita ngang nga kebe igana skulun no honde ma walla mbogu skulia na toti bukku yimmen timma nga safandine bukku be no honde khalben timma nga safandin tikebe anani kenna mbogu society no honde fere purana neo kharangen na neo tuwa umurana sumaha sera sugala bitwa umurunu kharangen nane wa maha sora si mogang hawa step fana be utu kengani nang khals nuku kafumeya nam pare purnan tuwa ke utu na sorogo so kengani nya idea sireke nangiro board member nunga executive member nunga hoy IVCD setup kega mohambe baru langkon tana sonin kon tana sere suga to ida ke hamira firaga nanti fiyani asirengani isu pare ka fi fasandi groupe ke fasanden jaman no hondi inyam fasandane pour initiative ke gatelle kane mo hombe telle karan telle sanga tuwa no nanga ba kintabana matelle karan telle ala tuwa no nanga ba kintabana Lenge mukile no gara alama ange mukile no talibe enge mukile taliba ale menge mukile di lemene antele e gara alama amba kami di talibe antele taliba kenyani kenga maremu ogada kebe kita kenyani ohaba Imam Aruna Drame watini ana nuwari agada wahatin kinoy odana kacha badugulanu soronga taw mo hubere kebe gani sonin kallemunga sonin konga taw badugula mo hube inshallah maremu sonin ko QTV korambiren program nga angana hay o suge be gawrondini program nga signature nga kenyani Dalla Jallo agatini fontanyana aganta konini hibe gananya horna junju kenni QTV korambiren program nga ho sugani akonini aire kebe angara nanti awasoni kaunde nyini kane awudi nande nyini kane awatu wa hakini sorunga awatu wa umurunu sorunga korambiren program liti Kenya inshallah kende arisa awasoni kallemme sinuwar ni sire suga taw angada wahati ngutu wangu hayni kundu o wanku nyini kende hari samare mukana mahamungu nanti sorubeno gada ke program sponsor hinani bigada ikiten lo ni program ke ure na depansi Kenya ni Gaj Global gada sponsor ti kebe to honga kebe gani product kebe to honga ida sponsor ti Jeja tomato paste so nin kallemme ngano kususire sugo haynanga so nin kankane nyamku Jeja tomato paste anandaga mundu anna soretai yonkisa nga kitena no hondi awamma hondumbun na waharam parondini awalingondini ha kenka anyana Gambia jamane keno hondi made in the Gambia ni kebe gani Bwakar Jawara adidi mandi kapale munsu ado golyal munga watini na nuwari gada kenka reti Gambia no hondi kende harisa mare mo watini khana mahamun nanti korambiren program nyani kado khamare menyani Mohamed Siso lenki kayni kebe gano haba Imam Aruna Drame watini khadangani assalamu alaikum yere matare inshallah kontinyana kanta kokini kebe ndanya ona Papa yayi lele tawo hanane ko na haka sola na jeje tama rek moy sama secret ngane ala wax li kon nak jeje rew ñam leen li ma ñam ak jeje tamate moy li wor
Papa yow caalit lekk